Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Nastavit ću priču o registracijama, pa ako do sada to niste učinili, predlažem da pogledate moj prvi video na istu temu. Danas ću opširnije analizirati kreiranje registracija ili preciznije, objasnit ću što se memorira pod svakom pojedinom opcijom. Krećem s jednostavnim primjerom i na RAID 1 stavljam piano, a na RAID 2 strings. Označavam kućicu Voice i kreiram prvu registraciju. Sada ću napraviti novu gdje će na RAID 3 biti postavljena gitara. Vidimo da se na prvoj registraciji aktivira RAID 1 i RAID 2, dok je na drugoj registraciji uključen RAID 3. Dakle, vrijednosti koje su dodijeljene svakom partu biti će pohranjene u jednu registraciju bez obzira da li je taj part aktivan ili ne. To se može iskoristiti na sljedeći način. Druga registracija poziva gitaru i kada želimo zasvirati strings, dovoljno je promijeniti part. Tako smo aktiviranjem samo jedne registracije na raspolaganje dobili 3 različita instrumenta. Ovo je bilo jednostavno i nadam se da ste shvatili što se memorira ako označimo opciju Voice. Uz zvukove desne ruke je usko vezana i opcija Keyboard Harmony Arpeggio. Moj je savjet da ju uvijek označite uz Voice. Objasnit ću zašto to treba prakticirati. Recimo da smo uz registraciju 1 koristili Harmony Arpeggio i tu smo ga označili i memorirali kao tako. A sada prelazimo na registraciju 2 gdje nismo označili memoriju za Harmony Arpeggio i čujete da on djeluje i na gitaru, a to naravno ne želimo. Zato ovu opciju uvijek treba čekirati uz Voice bez obzira na to da li je ona aktivirana ili ne. A sada kreiram treću registraciju. Biram ritam, označavam opciju Style i postavljam klavijaturu u status sviranja uz ritam. Na panelu vidimo da se pamti akomp, vrsta sekcije, dakle intro i varijacija, i synchro start. Pored ovoga što vidimo na panelu klavijature, ima još podataka koji se memoriraju. Na prvom mjestu je tu split i fingered mode. Splitom je definirano na kojem tonu završava pratnja i počinju zvukovi za desnu ruku. No, da vidimo što se još memorira u Style. Ponašanje lijeve ruke i aktivnog ritma se može prilagoditi vašem načinu sviranja. U izborniku vidimo moguće opcije i primjećujete koje se mijenjaju. Stop akomp, synchro stop i 2 opcije koje su vezane za multipadove. Praktički svaka registracija može imati drugačije postavke. Kombinacija je mnogo, a na koji način ćete ih prilagoditi to ovisi o vama i o vašem načinu sviranja. Međutim, ovo nije sve. Ima još stvari koje možete odlično iskoristiti. Ako Style biramo direktno iz izbornika, automatski se aktiviraju njegove osnovne postavke za vrstu instrumenta, za volumene, panorame, dodijeljene efekte, tempo. Te se informacije nalaze u strukturi Styla i ako ih ne diramo, one će kao takve biti upamćene. Ali ako nešto od toga promijenimo, registracija će to upamtiti. Ovakvu sposobnost registracija možemo iskoristiti na više načina. Možemo napraviti gradaciju u pjesmi aktivirajući nove kanale.
Recimo, možemo promijeniti omjere instrumenata ili njihove efekte. U stvari možemo potpuno prilagoditi stajl vlastitom ukusu i trenutnoj izvedbi i onda ga jednim klikom pozvati. Da rezimiram, prilikom kreiranja registracije s označenom opcijom Style upisujemo mnogo novih podataka. Pogledajte kako to izgleda kada kompjuterskim programom analiziramo sve ono što šalje klavijatura. Mora se priznati, mnoštvo je podataka u samo jednoj opciji. Iako na prvi pogled registracije izgledaju jednostavne, ovo je dokaz da se radi o vrlo moćnom i složenom alatu. A dodao bih još da uvijek uz Style opciju označim i tempo. Tako je logično jer su te dvije stvari usko povezane, isto kao voice i harmony. Postoje momenti kada to nije potrebno, ali da ne gnjavim previše, u Style označite i tempo, jer tako sigurno nećete pogriješiti. Kod njega barem nema mnogo filozofije, pamti samo jednu karakteristiku, a to je vrijednost za brzinu. Ispod opcije Style se nalazi multipad. On će upamtiti banku koja je pozvana, to jest onu koju vidimo na ekranu. Uz to se memorira njezin volumen i status Synchro Start. S desne strane su opcije za audio i MIDI song. I ovdje se kao kod multipada pamti volumen za svaku od njih. Pored toga se memorira i status Synchro Start. To je vrlo korisna funkcija koja nam omogućuje da song krene onog trenutka kada pritisnemo tipke. Ovo se odnosi samo za MIDI songove. Odmah ispod songa se nalazi opcija tekst. S njom pozivamo tekstualnu datoteku i moram priznati da mi je ovo glavni alat za live nastup. Nema više debelih ružnih bilježnica i paničnog listanja između pjesama. Sve je tu na jedan klik gumba. Line out i foot pedal su slične kategorije jer su vezane na priključke koje se nalaze na stražnjoj strani klavijature. Ako smo odredili da neki instrumenti izlaze na sub 1 i 2, te će promjene biti upamćene na line out opciji. Foot pedal će upamtiti status nožnih kontrola i polariteta za njih. Assignable button pamti vaše postavke za 6 prilagodljivih gumba s desne strane. I za ovaj jedan sa lijeve strane koji može kontrolirati rotari ili ga možemo prilagoditi po vlastitoj želji. Sličnu namjenu ima i opcija Live Control. Ona pamti postavke ručnih kontrola ovih klizača i krugova. S obzirom da ih ima dovoljno, kod mene je to uvijek postavljeno u isti status. Ali ako neko želi, u svakoj registraciji može imati novi postav ovih kontrola. Chord Looper je novododana funkcija koja dolazi u Genusu s verzijom 2.0 i postoji u modelu SX900.
Postupak upisivanja u registraciju je identičan kao i kod ostalih opcija. Iz CalTune se može upisati u registraciju, a od nove verzije 2.0 Genosa možemo odvojiti zvukove desne ruke. Pored štimanja tonova, dakle, možemo odrediti da li će on djelovati na right 1, 2 ili 3. Ovo novo svojstvo nam je omogućilo da kreiramo terce, a izradu istih možete vidjeti na linku koji se nalazi u gornjem desnom uglu. Opcija Vocal Harmony Microphone Setting će memorirati sve ono što je vezano uz postavke mikrofona koje je spojen na klavijaturu. Ovdje je slična situacija kao kod opcije Style. Ima dosta toga za objasniti, pa ću ovo ostaviti za neki sljedeći video. Za sada je dovoljno reći da se ovdje pamte podešavanja za mikrofon i za vokalist. I za sami kraj sam ostavio opciju Transpose. Jasno je što ona pamti, ali bih želio dati jedan savjet. Ako je koristite, onda to treba biti baš na svim vašim registracijama. Ako je Transpose postavljen samo na nekima, to vam može stvoriti problem. Klavijatura će ostati u pogrešnom statusu kada aktiviramo drugu registraciju u kojoj Transpose nije memoriran. I evo mene u 12. minuti videa. Opisivanje je možda bilo dosadno, ali nisam mogao drugačije, niti kraće. Treba poznavati opseg djelovanja svake opcije i tada neće biti problema prilikom izrade i korištenja registracija. Broj kombinacija je ogroman i tu prednost treba iskoristiti. Ako ovome dodamo freeze opciju Registration Sequence, otvara se potpuno nova kombinatorika. O tome će biti govora u mojim sljedećim javljanjima, pa predlažem da me pratite i dalje. Zahvaljujem na gledanju ovog videa i svima želim mir i dobro. Pozdrav od Kaspera.